Nag-start na ba? Sana, gago. Sige, pasok kayo mid. Ito lang to. Clyde, pa ano na lang kung saan pumasok. Tara, baba tayo pre. Boss Clyde. Si Michi. Kalbo, si Michi nagko-command. Yun lang, minute. Huwag na. Okay. Oh, wala akong word sa labas ah. Yung job papatayin niyo yun ah. Siege mo na pre. Guys, yung Ang tagal natin gago. Tara, lower mid. Natin siege. Sa chaos yun eh. Chaos yun, gago. Chaos yun, promise. Wala na akong magagawa. Nakuha na natin eh. Gago, wala tayong mata sa labas. Tyrell, dyan ka ba? Nag-on mic ba si Clyde? nakapata. Tara, angat nga tayo skating. Wala, di ako nasali ng kill, Tito Michi. Ayun lang. Open na lang ako, mag-ano na lang ako kaya. Ba't di nasali? Ano ba? Laro ata. Late na kick? Wait daw na kill. Ayun lang. Di ko alam kung saan pumasok to. Mid MP ah. Ay, hindi pala. Phoenix. R-Phoenix, tara, takbo tayo R-Mix niya. Wait lang, fresh, lumipat. Ay, balik tayo skating. Lumipat daw eh. Sa ako sa mid. Rating talaga. Nag-left na, Clyde. Wala ka, nakatapak ko lang sa mid. Di chill lang kaya. Awan naman si Clyde. Phoenix speed ah, Phoenix speed. Okay, dito lang, tara spot nga. Spot mo na, lalabas yan eh. Lumabas boy. Wala ka, pasok lang ito eh. Lumabas din. Katapak lang sa mid, Tito Michi. Okay. Rico, dala, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Pasok niyo ang skating, pasok skating. Ready. 1, up. Ngayon na. Wala ako. Punta sa likod pala, gago. Uy, Walang giya. Nag-ano ka ba sa Discord, Tito? Naka-live ka ba? Nakalive na isa eh. Cellphone. Hirap kasi wala akong ano sa Cellphone. lagout ko lang tong ano. Mawawala kasi ito eh. Saluhin mo na nga eh. Habang ayusin ko muna to. Okay, apak mid boy. 3, 2, 1, tara pasok mid tayo boy. Ito ah. Ready ko stand boy. Bilog lang muna natin ah. Ready po push tayo ng skating ah. Stick na image boy. Ready, 3, 2, 1, tara push tayo skating boy. Push. Ito ready, 1. Up, di boy. 2, up. Wasak na boy. Bilog ka ano, skating nga muna boy. Skating mo na lahat boy. Ito, tingin sa gitna boy. Ready, 1. Up. 2, up. Kilig pa boy, gilid nyo, sa gilid nyo. Tumatyanin sa gilid. Ready lang boy, ready sa Phoenix boy. Skating nga lahat muna boy, skating nga mo lahat ng kalat boy. Bitawan nyo ng ka-1v1 nyo. Bitawan nyo ng skating lahat boy. Pasok ito, kanan ito ready 1. Up. Right, one. Dito lang muna boy. Balik boy, skating. Pasok nga mid mga namatay boy. Tara, spot tayo boy. Pasok mid lahat. Di ko nabilangan yung MP ha. Ready, push tayo ng bilog boy, ready. Ready lang boy. Ready.
3, 2, 1. Tara, push tayo bilog boy. Push tayo bilog boy. Ready, 1. 1. Up. 2. Up. Nice one boy. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Meron pa tayo. Pedes boy. Pedes boy. Pedes boy. Marami pedes boy. Pedes naman boy. Finish naman boy. Ready, 1. 1. Up. 2 up. 3 up. Push tayo pa spot boy. Push pa spot boy. Push pa spot. Push nga pa spot boy. Push pa spot boy. Naunahan na namin boy. Push pa na dito. Boy, isang mo na boy. Nasa gitna boy. Ready, 1. Up. 2 up. Pabilog naman boy. Papedes naman boy. Tingin sa MP boy. Tingin sa MP. Mga kaya pa mga recover natin boy. Palaglam mga nabuhay, gagawin na din sa. Atras mo na din sa. Labas mo na boy, reset tayo, reset tayo. Labas mo na lahat, labas mo na lahat. Apak mid lahat. Apak mid lahat boy, apak mid, apak mid. Apak mid mo na lahat, apak mid. Sabi ka lang nga, apak mid mo lang lahat boy, apak na muna mid na. Ready. 3, 2, 1, pasok mid. Phoenix. Okay. Ito mo na MP boy. Pag tayo boy, bilog lang muna. Patayin nyo muna nasa bilog boy. Itong swing nasa likod nyo lang. Ready, 1. Up. Ito lang muna boy. Bilog lang muna boy. Hintayin natin mag-crash boy. Andun yung Phoenix sa L eh. Ready lang boy, ready lang. Kalma lang bes, kalma lang. Ready lang kayo bes. Andun pa yung Phoenix ha. Papunta Phoenix eh. Nang iipit lang yung mga kupal eh. Asan sila? Nasa right? Pag-ingit, pikit, Kalma lang boy ha. Dito tayo boy. Dito pa sa gitna boy yung Joey. Yung Joey oh. Yung Joey boy. tanga. Yan pa yung mag-weak ha. Pupush yan boy, ready kayo boy. Pupush to. Ready na bes, ready lang bes. Huwag nyo angatin sa pedes bes. Bilog lang. Kalma lang. Kalma lang ating bes. Kalma lang. Nandiyan pa Phoenix ang iipit eh. Kalma lang. Di pa BA agad yung mga setter ng labas ha. Kung ano ha. Kalma lang bes. Di tayo pwede mag-push. Di ako sila nakabungot. Hirapan tayo din. Kalma lang bes, kalma lang. Papush ako ngayon. Sila nga chill. Nasa left side kasi Phoenix eh. Bilog na muna bes ha, bilog na muna. Tanihin nyo nga bes kung kaya nyo tanihin bes. Yung mga kukulit sa nila bes, tanihin nyo. Huwag nyong pasobran bes ha, yan ang Phoenix ha. Alma lang, yan ang Phoenix ha, ready 1. Ito naman ha, push na boy, ready 1. Up, 2, up, 4, up. Pedes boy, maraming pedes boy. Hindi push nyo boy, push nyo boy. Push nyo ba boy, skating, balik to boy. Ito boy, ready 1. 5, 1, up next. 2, up, 3, up, 4, up. Ubus na boy, ubus. Spot nga boy, marami spot boy, spot mo na boy. Spot nga muna boy, sige spot boy, ready 1. Up, 2, up, spot na boy, 3, up, 4, up, 5, up. Alag pa boy ha, yung same boy, nasa gitna pa. Pabilog na nga boy, gabig na ka pabilog boy. Bilog na nga lahat boy, to ready 1. Up, sige Jils, tira mo Jils. At ginabuha, atas na tayo Jils. Labas na boy. Apak min lahat ulit. Apak min lahat boy. Wala akong macro bes ha. Hindi ako napag-ready ha. Asa ka na? Ano? Michi? Wow, si Michi ha. Ang inong Michi to ang puta. Kaya mo na yan, gago. 9 minutes ang puta. Tuloy mo na, gago. Nasimulan mo na eh. Wala ka dyan putang ina mo. Tara, pasok nga kayo mid. Pasok mid. Mid. Ang inang kupal ang puta. Ipitik niya yung image. Tail pa rin yung ano ha. 3. Wait lang, kalma. Pakaliwa nga tayo. Dikit kayo kaliwa. Pag umarap to, 3, tara kaliwa. Pag umarap, parapan niya. Kaliwa muna, pasok niya. 3, 2, tara sa Phoenix. Push Phoenix. Wag. Grass. Angat tayo kaliwa. Tara skating ha. Push, skating na. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Sagad niya. Isak tayo, gago. Isa pa. Okay na yung sayo kay eh. Tinigil mo pa. Ang ina mo. Kupal. Paala ka dyan. Tapak mid. 3, 2, tara pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, pitik kayo image. Pitik. Tara galaw nga tayo. Skating nga. Pakaliwa. Pa left. Tara dun tayo left. Phoenix tayo. Lower hagdan ha. Ito na Phoenix, ready. Gasolinahan. 1. Up. 2. Up. Putang ina. Gisagad nyo pa portal L na. Sagad nyo na. Malilikuran kayo MP. Sagad nyo na portal L, pasok L pa tayo. Dali. Takbo nyo. Itakbo nyo na.
Pasok lang L patay, pasok lang L patay. Yung KNX ah. Portal mo na, kalma. MH. MH. Party ka, MH. Ito yung napot. Gago. Gago, wala ako MH. Command mo nga, wala ako MH. Ina mo. Tara, angat tayo. Angat tayo, Hagdan. Right side. Tangina na ito. Kawawa Ayaw talaga na nito. yan. Ay. Angat. Dito lang muna, ha. Babalik tayo. Babalik tayo portal ah. 3, 2, tara baba nga portal. Wag. Kalma. Angat. Nandiyan na pala MP. Tapalan nyo ha. Angat to. Malilikuran Phoenix yan eh. Layo niyo po. Ready nyo lang. Compress nga, re-image tayo. Tapal daw base, hindi tago base. Re-image, party ko pre. Tara pa mid, takbo tayo pa mid, tara. Baba. Raid team nasa likod ah. Kunyari di kita, dito mako ko. Tara, takbo. Pael, tara, huwag kayo tumigil. Gusto mo tumakbo yun? Ito na. Tawid nyo pa kabila. Ready? 1. Up. Nakalikod to. 2. Up. 3. Up. Babala muna. Tapalan nyo lang. Tingin kayo likod. Phoenix ha. Bababa. Ready? 1. Up. Tapalan nyo pre. Kaya nyo pa ba? Hindi ba? Hindi nyo na kaya. Tapak L. Di ako sanay. Ang tahimik ng Discord. Dito lang ako. Wala kausap. Kaya ito na MP boy ah. Nasa LMP ah. Okay, 3, 2, 1, tara pasok L. Ipit na kami ah. Bilog lang. 8, 7, 6, 5. Bilog lang muna. 4. Yung bilog ah. Tirahan nyo to bilog oh. Naiwan. Hindi ko lang habol sa mga. Dito lang muna rin. Ana, Pini, IMP, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Bilog lang. Takbo nyo nga pa, ano? Bas nga. Gago, di na kinaya. Giharap lang kayo sa, ano ha, bilog, harap bilog. Phoenix, sige, palagan nyo dyan, bas, pre. Ang gulo natin. Labas nyo na, yung nagpapa-MMR, dyan na yung MP. Puta, namatay pa ako. Tapak tayo mid. Saan pumasok Phoenix? Pansin nyo ba? Andun L. L? Ah. Lipat tayo L. Lipat L. 3, 2, 1, tara pasok L. 8, 7, 6, emit yun na. Takbo nga tayo pa kanan, tara pa kanan muna. Harap na MP, ready, 1, up sa spot kayo tutok. Spot pre. Sa spot to. Dami pa. Tagad nyo nga spot. Nasa bilog pa kayo eh. Andyan na Phoenix oh. Spot kayo. Spot na lahat. Harap Phoenix. Galing bilog. Ready. 1. Ito Phoenix oh. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Spot lang. Yung namatay habol dito. Kaya pa ba? Ang gulo nyo. Balik kayo dito. Makro ko. Hanapin nyo makro ko. Antayin nyo yung sumugot dito. Pasok pa patay ay. Oo, pasok patay. Habol dito. Tingin likod dito. MP ha, susugod to ha. Gapang siya, magpansinin nyo. Gapang kayo. Bail ko pre. MP, harap MP, emish nga dito. 3, 2, 1, tara tulak bilog, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Sagad nyo na bilog. Malilikuran kayo dyan. Okay, sagad bilog. Pasok L patay. Dali. Bilog na. Huwag na magabol sa malayo. 8, 7, 6, 5, 4, pasok lang. 3, 2, 1, Phoenix ready. 1, up. Ako na Phoenix pre. Lumabas, gago. Okay, palaglang bilog. Palaglang bilog, dikit nyo bilog. Wala mo na papasok. Ipalag nyo lang. Wala mo na papasok ah.
Tapang nga mid. Tapang mid, tapang mid. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Titik yung image. Tara, galaw. Pahagdan, kaliwa. Pag nakatapal, huwag nyo angatin ah. Tara. File. Dito lang, balik. Upper mid. Di tayo kita niyan. 3, 2, 1. Tara, babae nyo na MP. Baba MP. Cut muna to. Ready. 1. Tulog oh. Tara, spot nyo na. Pabilog. Di tayo kita, pre. Pasukin nyo na to. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Pasok agad patay ah. Pasok agad patay. Bilog, palinis. Bilog. Spot tayo. Takbo nyo spot. Gapang na spot. Spot na. Gapang lang yung ano, namatay. Yung kakapasok lang. Ano yung sing? Sino nyo ah? Image nga dito. Patingin likod lang, Dave. Pag ganito, Dave. Kaya antayin nyo. Kalma. Gago. Kaya harap MP lang. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Wala bang makakapagtingin sa likod dyan? Ako na ngayon. Sige. Huwag mo na papasok, pre. Nakatingin kasi ako sa sec. Sorry. Sige lang. Ano muna mid? Three, two, tara pasok mid. 8 7 Bilog lang 5 4 3 2 1 ready 1 up 2 up 3 up 4 up gipalag nyo bilog palag nyo bilog muna bilog MP muna tatakbo yung Phoenix harap Phoenix wag lang habulin dito lang muna bilog bilog gago kaya pa rin gilabas niya Matay pa ako, putak. Hirap, yawa. ang hirap ba pag andito si Sai di mahirap to Nangyari ba dun? Nawala. secret 3 2 tara pasok 8 7 6 5 image siya nga pakaliwa tayo tara kaliwa habol to ah harapan nyo lang MP ah harap MP ready 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up di palag nyo lang dyan kayo sa mga bus side oh antayin nyo pumasok para di kayo kalat para mag-sync kayo di ba kaya talaga Hindi kaya ba? di nga putang ina nga tapa kayo mid Kukunat, puta. ito ABC tambay lang to 3 to ang tara pasok mid 8 7 6 5 4 image nga 3 2 tara spot wala papasok skating spot lang harapan nyo na ready 1 up 2 up 3 up 4 up pakaliwa sakupin yung spot huwag kayo magbilog pre mawa kayo andyan pa Phoenix or Phoenix ready 1 up 2 up ay yung dami sa bidon Bus. Plus ba? Hindi, pasok. Balik kayo bilog. Umalis ba yun? 8 7 yung kakapasok ah. Ayun na, MP yung bilog lang yung kakapasok. Harap 1 up. Pasok niya nga bilog yung ano, yung buhay dyan, yung kanina. Kahit nyo ba?
Sakupin nyo sa... Labas nyo, dyan na Phoenix. Malilinis kayo, Phoenix. Takbo yung Fred. Labas nyo. Tapak tayo dito lang. Hindi ako makapatay. Putang ina. 3, 2, tara pasok. Image niya. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Galaw. Tara, paspat. Galaw na. Ready. 1. Up. Di, palinis to. Skating. Skating muna. Skating lang. Kaliwa nga tayo. Kaliwa nga. Ate, inalo ko dyan. Okay. Back nga kayo, skating nga. Harapan nyo na. Okay, harapan nyo. Huwag nyo abulin. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Sa skating kayo maglaro. Skating. Combo skating. Phoenix, mga galing L ha. Macro ko nga. Yung buhay. Macro ko. Habang tumitira kayo. Ready tayo sa Phoenix. Pasok lang mid patay. Gapang dito. 3. Tara pa ba sa pa left side. Ito Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ano na ito nung Dex? Animal. Sa labas oh. Ilabas niyo muna. Huwag mo na oras pag ganun din. Kailangan din eh. Tingin ito na sa labas oh. Papatayin kayo. 3, 2, tara pasok mo. 7, 6, 5. Macro ko nga, paspat tayo. Spot muna, tayo yung sumugod ah. Kaya tayo nyo lang sumugod. Bubuka yan. Ready lang. 3, 2, 1, tara pasok. Skating, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Phoenix pa, nasa likod. Gago, panay likod yung Phoenix. Harapan nyo na Phoenix. Nasa spot nyo nga muna. Maya na yung skating. Ilur nyo na lang sa spot. Pasok mid pa tayo. Rekta kayo sa spot. Marami pa kayo dyan. Spot kayo, compress kayo spot. Para sa ako din. Spot. Pansinin nyo yung sa spot na kayo. Ang dami nyo pa sa skating Spot. Harapan nyo yung bilog Patay ako ngayon Ito. Kaya harapan nyo. Huwag nyo muna itulak. Kalma lang. Preso patay lang. Pasok lang mid. Sumusundot lang bes daw yung tayo. Yung taigaw. Sing. Okay, kalmahan nyo. Ang layo naman nung iba. Pareso nga ako. Dito lang ako skating Harap, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Spot lang. Ilur nyo sa spot. May Phoenix pa. Yung brawler dun. Phoenix pa? Gay palag. Wala mo napapasok. Napatay na naman. Pinalusot boy. Wag mo palusutin boy. Ako kita ka dun. Makahiga ka na. Sino ba yun? Togo. Huwag mo palusutin, boy. Ikaw talaga, boy. Tapak mid. Nalusot 3, 2, 1, tara pasok mid. 8, 7, 6, 5, bilog lang. 4, 3, 2, kalat. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Palag lang. Bilog. Pasok lang mid agad patay. Phoenix pa. Pedes. Ready. 1, up. 2, up. Bilog lang. Huwag nyo abulin yung Phoenix. Bilog lang palinis. Pasok lang mid patay. Bilangan nyo pag pumasok. And na 8, 7, 6, tap. Bilog. Gago. Tumok mo puta. Bilog. 3, 2, 1. MP. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Bilog. Pasok lang mid patay. Bilog kayo maglaro. Tagol kayo sa invulnerable. Basta tayo. Huwag nyo na ipasok yan. Ay. At yun, tinakbuhan yung Phoenix, Gar. Kitang-kita kayo, nagsaksikan kayo sa taxi. Putang ina. Tapang mid. Kaya pasok mid. Image nyo, 8, 7, 6, 5, kalma. 3, 2, 1, tara galaw. Spot kayo, harap lang sa MP Spot lang. 3, 2, 1, tara tulak na MP. Tulak na red 1. Up.
2, up, 3, up, spot, balik lang spot, balik lang spot. Habol yung Phoenix, habol yung Phoenix. Spot kayo, harapan nyo na Phoenix. And not press. Yagi, harapan nyo na. Phoenix, ready 1, up, 2, up. Boss. Gi pa pedes, hanggang pedes. Hanggang pedes, balik kayo spot. Ilor nyo sa spot. Pasok lang mid patay, Gapang na spot. Uy. Hatakin nyo, huwag nyo sugurin. MP, harap MP. Spot na lahat. MP pupush to. Harap lang MP. Pakiramdaman nyo. MP tutulak, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Sa spot, nagkakalat na nung kayo. Spot. Putang ina mo. Wasak pala tayo, boy. Pasok tayo, pre. Ay, Vic! Ilabas. Ina mo. Labas ka. Bumalik ako. Tapak lang mid. 3, 2, tara, pasok mo. 8, 7. Dito lang muna kayo. Image niya. Traga pa nga spot. Macro ko. Spot lang, kalma. Kalma. Pag gumalaw to, tutulak natin. Dito tayo kakaliwa. 3, 2, tara kaliwa. Tulak na, ready. 1, up. 2, up. Wala, boy. Nakatira. 3, up. Ayun na, finish. Pasok mid. Bilog na lahat. Pahabulin nyo sa bilog. Dali. Huwag na kayo mag-1v1 dyan. Bilog na lahat. Palagan nyo yung nasa bilog. May Phoenix pa. Palag nyo sa bilog. Bilangan nyo ng pumasok ka. Patay ako, Mika. Wala, patay din ako. Pasok nyo. Ang dami pa tropa dun eh. Pasok nyo. 8, 7. Bilog lang muna. Kalma, tumakbo sila. Bilangan nyo din sarili nyo. Di tayo sabay-sabay. Meron sakit na, boy, Ipatay nyo muna. Dito lang muna, kalma. Press lang muna. Image lang. Spot ulit tayo, tara, spot. Spot lang. 3, 2, 1, tulak nyo na. Ready? 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Spot. Phoenix, galing right. Ready? 1, up. 2, up. Sa spot marami Spot. Compress kayo spot. Pasok mid patay. Reso patay, meron pa. Compress spot. Habol na matay. Patingin nga ako, Dave. MP, tutulak, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Spot lang. Walang magbibili. Pwede. So, harapan nyo lang. Sa spot, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Pasok nyo lang, pre. Kaya pa to. Spot. Isa pa, ready. 1, up. Spot pa. Pupukan nyo muna spot, pre. Mamaya na Phoenix. Pag sumugod, harapan nyo na Phoenix. Ready, 1, 2, up. 3, up. Bilog nga yung buhay. Pasok mid patay. Palagan nyo yung hitable kayo, Bilangan yung sarili nyo. Di ako nakabilang, patay ako. Palagan nyo, hitable na kayo. 5, 4, 3. Itabol nyo nasa labas ng bilog, boy. Palagan nyo. Kaya yun eh. Pasok mo. Basta tayo gago. Labas yun na. Tayo, labas yun na. Hindi mo din sayang, Jits. Pag ganun nga, tulong na lang bilang, patay ako eh. Nagbilang din ako na. Late lang. Okay. Pumasok. 3, 2, tara, pasok mid. Image na. Spot nga. Pakaliwa. Ang atas. Ito na, ready. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Tagos nyo pa left side. Tagos nyo pa left. Tanga! Compress muna dito, upper left. Saan ba yung empty? Nakita nyo ba? Remage. Bababa tayo. 3, 2, tara baba portal. Meron to Raid team nga lang to. Pero palagan natin to.
Baka maunahan pa kayo ha. Ready? 1, up. 2, up. Puta, naunahan nga. Ano kayo, boys? Okay, bas lang. 5, 4, isa patay. 3, 2, 1. Yara, finish. Tulak nyo na. Pasok Lael. Tulak nyo na. Pasok Lael, patay. Pupusayin yan. Konti lang yan, Phoenix. Bilog. Harap na MP. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Palagan nyo. Bilog. Sa bilog kayo pumalag. Great team ng Phoenix. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok lang El. Lubos oh. Pasok lang El. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Kalat. Ready? 1. Up. Bilog. Palagan nyo bilog pre. Bilog ka. Tayo? Patay ako eh. Ilabas nyo na. Dyan na Phoenix. Bigas. Keepin nyo, commander din kayo. Bilangan yung sarili nyo, ganun. Tapakin. 3, 2, tara, pasokin. 9. 7, 6, image nga. 5, 4, 3, galaw na. Tulak. Tara, tulak. Ready. 1, 2, up. 3, up. 4, up. Palag. Hanggang dito makro ko. Sagad nyo dito makro ko. Pre. Tara, bas na. Palinis bas. Pasok eh. Dito labas. Pasok Lael patay. Ito dito. Harap sa Phoenix ha. Ready sa Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. Di pa itabol gago. Di palag lang Phoenix. Palag lang Phoenix. Sa bas. Sabas. Makro ko. Atras nyo. Harap sa MP. Gago. Naliguran. Ako na MP. Putang ina. Wala, naliguran kami. Wala, naliguran. Ay, labas nyo. Labas nyo na. Basic sampo. Kung may badit lang ako, edi sana alam ko na may nasa likod. Wala akong badit eh. Baka gusto mo ng bulol. Tapakain. Para magkaroon ka ng 3, 2, tara pasok El. Kalma lang. 3, 2. Ay, nasa gitna. Palagan niya sa gitna. Macro ko. Galaw tayo pa right. Harap sa MP ha. Gas lang. Kalma. Huwag niyo muna itulak. Harapan niyo lang pag push. Sa right side muna. Tara, tulak right side. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Diyan lang kayo sa gas. Phoenix pa galing right. Harap. Ready? 1. Up. Phoenix. Phoenix. Di paubos. Paubos yun. Nabatakbo nyo nga sa dyan lang muna kayo. Pupunta na MP dyan. Papasok na agad dyan. Di ako na-reso kaya. Sige. Dito boy. Tingin sa akin boy. Tingin sa Pogi. Tara, paano tayo? Paspat. Pasok kayo. Ano boy? Malinis Tara, yan. pasok na yun. Andyan na MP. Spot. Ready si MP boy ha. 6, 5, 4. Pag gumalaw to, sabayan natin. Giya ako na nga eh. Pamhita ba niya ha? Tulak nyo na bilog. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag nyo na. Phoenix. 1. Babalik yung Phoenix. Harap na Phoenix. Babalik yan. Harap na Phoenix. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Pasok Lael. Huwag kayo mahiya. Pasok Lael. Bilog. Compress lahat bilog. Bilangan sarili nyo. Dito po lang iba MP ha. Palagan nyo. Ratratin nyo nga bilog. Sa bilog kayo. Huwag kayo lumabas bilog pre. Ratratin nyo lang bilog. Nahala. Tinuro ni Saidin sa inyo. Gawin nyo. Paano ko ito? Ipalag lang bilog. Pasok lang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phoenix ready 1. Wala mo nang papasok. Tapak lang El. Labas nyo na kung di kaya.
Naubos nyo ba? Nakala ko. 3, 2, tara, pasok. Pasok, pasok, pasok. Konti Eight. lang yun, no? 7, diabol kayo. 5, Na ko yun. 4, 3, 2, 1, MP, tabol, ready. 1, up, 2, up, 3, up. Gipalag nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo, palag nyo. Sa bilog naman, sa bilog, sa bilog, sa bilog, sa bilog. Compress nyo sa bilog, compress nyo sa bilog. Kaya yan, pre. Compress nyo sa bilog. Kaya nyo yan. Ipasok nyo lang. Kaya pa ba? Di, pasok, pasok, pasok. Bulangan yung sarili nyo. Pasok, 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 pasok. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Bilog lang, bilog lang, bilog lang, bilig mo lang. Dikit lang sa gitna ng bilog, pre. Dikit lang kayo, dikit lang kayo. Pasok lang agad, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phoenix, nasa bilog ha. Ready. 1, up, 2, up, 3, up. Hindi, pasok lang, pasok lang. Pasok lang, pasok lang. Ubus sila sa atin, no? Pasok lang, pre. Pasok lang, pasok lang. Pasok nyo lang bilog. Itabol na yan, pre. May itabol dyan. Di sabay-sabay yan, eh. Tangina mo. Tumama. Patay na ako. Huwag muna papasok. Yung namatay, labas nyo muna. Ang bilis ko mamatay. Alam mo ba doon? Ang ina mo. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Nasing ka naman doon eh. 3, 2, tara, pasok L. 8, 7, image nga. 5, 4. Itong nasa bilog muna, baka makancel pa kayo. Patayin nyo muna itong nasa bilog. Narid sila, narid sila. 3, 2, tara, angat nga, angat nga. Push nga, push nga, push nga. Pakanan, pakanan muna, pakanan muna. Pakanan, 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 pakanan. Pagas, pagas muna, pagas muna. Kalma niya. Saan ba yung ano, MP nga? Yan Nasa natin. ano, sa kaliwa, kanang tuloy. Pataas. Okay, compress, remage tayo. Tutulak tayo bilog, tas harap tayo Phoenix. Dali, compress, remage. 3, 2, tara, tulak bilog. Andito Phoenix. Tara, 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 tara. Ready? 1, up. 2, up. Sagad nyo pa bilog, sagad nyo na pa bilog, sagad nyo na bilog. Sagad nyo bilog. Pasok lang patay, pasok lang patay. Bilog, bilog, pre. Harap MP. Ready? 1, 1, 1, 1, 1. 1, up. 2, up. 3, up. Gago. Di palag nyo, palag nyo. Pasok lang agad, pasok lang L, pasok lang L, pasok lang L. Baka manahan pa kayo ng MP dyan ha. Pasok lang L, pasok lang L. Palinis, palinis. 8, 7, 6, 5. Bilog ha. 4, 3, 2, 1. Phoenix, ready. 1, up. 2, up. Palag Phoenix. 4, 3, 2, 1. MP pa, ready. 1, up. Puta, namatay ulit. Kaya pa ba dyan? Hindi na, Ngay? gago. Sige, ilabas niya, ilabas niya, ilabas niya. Ayun. Tapak lang, El. Tangin. Hindi ka nakapatay doon, ngay? Wala. 3, 2, 1, tara, pasok, El. 8, 7, 6, image nyo. 5, 4, 3, bilog lang muna, kalma nyo. Kalma nyo. Sige, bilog lang muna, patay nyo. Bago, nag-log ako, pre. Bilog lang muna, kalma, kalma, kalma. Galaw nga, macro ko nga, macro ko nga, macro ko nga, macro ko nga. 3, 2, 1, tara, tulak na, ready. 1, up, 2, up, 3, up. Nag-slide ka. Oo. Ilabas nyo na, puta. Ina, ubus agad tayo, pre. Hindi matamaan yung ano, yung mga Eva. Walang nag-BA. Itapak lang, bawi tayo. Yeah, tapak lang, kalma. Bigyan na natin ng MP. 3, 2, tara, pasok. MP bilangan ha. Okay, atras sa Phoenix. Ito, MP tayo. 2, 1, 8,
7, 6. Gipalag lang kayo. 5, 4, 3, 2, 1. Sa bilog, ready. 1, up. Itabol na lahat. Itabol na lahat. Itabol na lahat. Itabol na lahat. Kayo dyan. Itabol kayo ng Phoenix, Gar. Sa bilog kayo or sa tunnel side. Palagan nyo pa. Palag. Agaan nila yung MP, oh. Pasok lang, El. Pasok lang, El. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bilog, ready. 1. Up, may itabol sa bilog, may itabol sa bilog. Dito lang ako nakahiga, pre. Bilog lang. Palag pa. Kaya pa ba? Parang hindi na ata, pre. Okay, wala mo na papasok. Putang ina, namatay ulit. Kawawa. Unlimited. Di na nga lang ako nagre-revive eh. Tinitignan ko na lang kayo eh. Tapakin. 3, 2, 1, tara pasokin. Image. 3, 2, 1, tara takbo. Paspat. Ito, MP. Kaliwa. Kalma. Pakapal spot. Kalma. 3, 2, tara. Makro ko. Angat left. Ready. 1. Up. Pasok nyo. Pasok nyo. Ubos yan. Reso patay. Reso agad patay. Meron pa sa gitna natin, no? Si Risky, oh. Pansinin nyo. Hello? Pansinin nyo. Ubos mo to. Namatay ako. Tanga! Ayop na. I-upper lip muna kayo. Naon kasi. Yung namatay tapak lang, El. 3, 2, 1, tara pasok, El. Namatay kayo? Sige, pasok na kayo. Sige na dyan, ah. 5, 4, 3. Hindi, dito lang muna, kalma. Pasok lang, El. Pabulin natin yung iba. Sabon na kami dito ngayon sa bilog, ah. Sige, dito ako. Kalman. Antayan natin yung iba. Dali, pakapal tayo. Ang dami pang wala. Hindi natin malinis, ha? Image. Makro ko. Pakanan. Pakanang hagdan. Kanang hagdan muna, kalma. Dito lang. Uy, huwag nyo nabulin yan. Harap tayo sa EP. Galing kaliwa, oh. 3, 2, 1. Tulak nyo na. Ready? 1. Up. Ulit 2. na, Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Tagos nyo. Huwag kayo mag-steady dyan sa ano. Matututukan lang kayo. Andyan pa Phoenix, oh. Harapan nyo na Phoenix. Wala mo na papasok. Harap Phoenix. Tulak nyo na Phoenix, pre. Tulak nyo na Phoenix. Pabas. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, ilabas nyo na. Kaya pa dyan? Ipalag nyo kung papalag pa. Kung di na kaya, ilabas nyo. Labas mo na yung namatay. Ayun na, MP. Nakalabas na kaya? Okay, ilabas nyo. Tapak lang. Hirap clean up, no? Hirap, gago. Hirap tininisin. Kalat tayo. 3, 2, 1, tara pasok. Image na. Makro ko, pakanan, pagas lang, ha, kalma lang, ha. Isa lang yan, kalman nyo. Antayin yung sumugod, pre. Yung ore ko, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, makro ko, ito sa spot. Tangina, namatay ulit. Pinansin na ako, eh. Hindi, kung di nyo na kaya, ilabas nyo. Pangit ng loob ko, bota. Layo nyo pa pala. Labas nyo muna. Tapak tayo mid. Sana, ayoko na din. Ang hirap na. Pwede sana kung malinis natin agad, eh. Tara, pasok mid.
Image. Tara, angat tayo left. Galaw. Gigi, huwag nyo nabulin yan, pre. Isa na lang yun, oh. Upper left. Compress muna dito, mako ko. Meron ba sa kabila? Baba nga tayo, tara pabas. Makro ko, tara babaan natin L. Portal na to. Sa portal na to. Wala niya. Portal, first target, ready, 1, up. Sige pa, tunnel, marami tunnel. Patunnel. Palinis na mabilisan, pre. Pa-LPG nga, pasok level pa tayo, dali. Bas pala. Tingin ko dahil. 7, 6, 5, 4, image lang. Double yung sa'yo. 3, 2, 1, tara tulak. Di pa Ready, ito 1, up. Tulak nyo na, palibutan nyo na bilog. Tapos, bilog. Huwag kayo dyan sa bus, huwag kayo dyan sa LPG, maawat na habag. Sa bilog. Ang dami pa sa bilog, oh. Palinis na lang bilog, oh. Pasok lang patay, oh. Pasok lang patay, dali. Bilog, compress bilog, huwag na gumalaw dyan, pre. Pre, sa bilog. 8, 7, 6, 5, image na. 4, 3, 2, 1, palag, bilog, ready, 1, up, 3, up. Di palag bilog, sa bilog lang kayo. Palag nyo lang, sa bilog tayo nyo yan eh. Pasok lang L patay. Pasok nyo lang L. Bilog lang. Bilog lang. Kaya pasok agad. Papasok pa. Giharapan nyo lang. Bilog lang. Palag nyo lang. Gibilog lang muna. Tunnel side na nga lahat. Habang tumitira. Pag may mag-push, hitable na yan. Yung sit tayo, isa. Harap bilog, ready. 1, up, 2, up, bilog pre. Sa bilog muna kayo tumutok. Sa bilog. Iningal. Alam tayo. Labas nyo muna. Di makapag... Kapakon. Lagi yung cancel ang po. 3, 2, 1, tara pasok L. 8, 7, image. 4, 3. Makro ko nga. Dito lang, kalma lang, makro ko lang. Nakaabang sila eh. Atras nyo nga, dito nga kayo sa tunnel. 5, 4, yung nakalubog ah. Itong Akio. Sa Phoenix ah, para pa yung Phoenix. Ready. 1, up, 2, up. Giubusin nyo muna to na sa tunnel side. MP, harap na MP. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Ito, ano na, nililis. Ilabas nyo. Tapak lang L. Kalma lang. 3, 2, 1, tara pasok L. Image. 3, 2, 1. Yung siya bilog nga. Yung sing nakalubog. 3, 2, 1, tara tulak na MP. Tulak na MP. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 5. Up. Balik kayo bilog. Palinis na muna bilog. Ready, 1. Up. Palinis bilog. May Phoenix pa sa likod natin. Harap Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gipalag niya. Wala mo na papasok, pre. Wag. Buo MP.
Nag-explosion pa ako. Ano pa tayo, nag-explosion pa, no? Tapak L. Kawawa to, pre. Parang ayaw ko nito. Wawa day. Sige, ako na. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 8, 5. Ang layo nila. 3, 2, 1, tara, gala pa right. Pumasok ba Phoenix doon? Hindi. Angat tayo hagdan right. Angat tayo hagdan right. Hindi ko nakita. Eto, raid team, ready, 1 up. 2 up, nice one. Dito lang, kalma lang. Tayo, arko kayo. Bumaba na tayo. Okay, Bumaba. Wala akong budget eh. Pasensya na kayo. Tapak mid. Bulal, gusto mo, bulal. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Image nyo lang. 3, 2, 1, tara, baba ka. Low mid. Wala, di kukuha tong Phoenix eh. Konti lang sila eh. Dito lang, kalma. Low mid lang muna. Kalma. Tutulak natin to. Babawasan natin to. 3, 2, 1. Tara, tulak nyo na. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Tulak nyo. Pasok nyo. Reso pa tayo agad. Dali. Mabilisan. Pre. Mabilisan. Dali. Compress nyo na. Isa. Gera Phoenix. Ready? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Huwag nyo na habulin. Reso pa tayo lang. Kalma ba? Phoenix, no? File side tayo, tara. Mako ko lower L. Low L. Ayun ang tira ng Habol kayo dito. Low L lang muna. Pasok kayo L. Dito kami low L. Ano? L. Pasok kayo L. Antay namin kayo. Gapang na lang kayo L. Ano gago? Gago, dito na MP ready 1. Up. 2. Putang ina, wala na sabi pre. Sorry. Drop ako issue. Sorry. Labas na lang. Mababs din ako po. Ano siya, Teng? Akala ko eh, nakakita sa Ano yung mga dito. tingin issue, Teng? Ikaw mag-drop, Teng. Tapak L, dali. May nagpapa-issue kasi sa gitna eh. Tara, pasok. Mix nyo na. 3, 2, 1, tara baba. Pag andyan, nakatapal, huwag nyo muna po siya. Dito lang, kalma. Papasukin natin ulit yan. 3, 2, 1, gay. Pasukin niya, ready 1. Up, Sila. 2, up, 3, up, 4, up, 3, up, 4, up. Gilid eh. Pasukin to, mako ko, kapalo. Layo inikutan nyo pre. Palinis na lang dito. Hindi nakaporma yung gilid eh. Kaya pa ba ito? Okay, palinis na lang. Palinis. Ubus sa kanila ngayon, ubus ngayon. Ubus pro lang ngayon dito. Tara, angat tayo L. Pasok kayo L. Pumasok ba MP dyan? Pabiyad. Pasok nyo L. Mid MP. Sige. Compress tayo boss, dali. Mabilis ang RG. Image nyo. Ito kayo image. 3, 2, 1, tara baba. Residential tayo pre. Ito Phoenix, tulak na to, kaya to. Dito muna, gitna lang, kalma. Sayang sa Ang haba. layo. Linisin na to Phoenix mabilis na 3, 2, 1, pasok, ready 1. 2, up, 3, up. Reso pa tayo agad. Compress, mabilisan. Premise nga, din. Tara, siege tayo, banat tayo siege.
Nasa right side yung MP ha. Atras niya pag sumugod ha. Atras. Atras. Bilisan nyo galaw. Maabutan pa kayo. Dito kayo konti oh. Lapit kayo konti. Tara, bawas ulit. Pag umalaw, atras agad kayo. Okay, atras na. Para di kayo abutin. Compress dito. Ang layo nyo. Ano Toyota? Wala ko vision sa Phoenix ha. Toyota. Lipat nga tayo kaliwa. Lower R. Dali, macro ko. Ay, sayang nag-miss ako Toyota. Sorry. Hindi, matay to kayo, gago. Okay, kalma lang. Remage tayo dito. Reso nyo agad yun. Balik tayo residential, dali. Residential, banat siege. Atras agad pag tumulak kayo MP. Macro ko, residential na. Harapan nyo lang MP, pre. Pag sumugod. Kalma lang, haba pa oras. Issue nyo muna yung namatay. Remage. Kanan yung Phoenix. Macro ko nga, pakanan nga tayo. Macro ko, pakanan. Patay. Tulak natin to Phoenix. Ready? 1. Up. 2. Up. Dito lang. Huwag abot. Tapal lang. Paubos lang. Para pagkat sa NT ha. Baka tumulak ka rin sa akin patay. Gago. Dami ito namatay. Reso patay. Kaya ba ako mareso? Wala babe. Sige, sige. Compress. MP holder nga, MP holder. Babawas ba? Maaga pa naman eh. Babawasan na natin. Image nga party ko. Bawasan yung siege dali. Pag gumalaw marami, atras kayo agad. Tanga! Macro ko, lapit lang kayo konti. Tara, bawas tayo siege. Atras agad pag marami yung gumalaw sa kanila. Hindi pwede pa to, atras. Atras. Kalma. Residential ulit sila. Pareso yung pes Palower mid. Tara. Kasi pumupunta doon cash. Sumisipa. Tara, bawas ulit. Bawas lang. Atras agad. Atras na. Reso lang agad patay. Ali image nyo na party nyo. Bawasan nyo. Bawas lang. Tandaan nyo, pag dalawa lang yan, di makakapatay yan ha. Bawas lang. Atras. Patay pa kayo. Tara, bawas ulit. Atras. Bawasan lang natin to pre. Yan yung Phoenix dyan. Tara, bawas ulit. Atras na. Gago. Isa. 3. Tara, bawas ulit. Reso patay lang agad. Atras. Di mahaba pa oras pre. Kaya pa to. Bawasan lang natin siege. Tara, bawas ulit. Ready ba? Up. Atras na. Alian nyo yung image nyo. Reso lang agad patay. Tara, bawas ulit. Wag. Kalma. Papa-right tayo, tara right. Lower right. Ito right team, ubusin nyo muna to. Ready? 1. Up. Okay, wag habol. Kalma. Residential nga, tara. Residential. Dito lang. Kalma, wag yung Phoenix. Kalma lang. Papabawasin natin yan. Wait team ah. Dalawa. Sige lang. Macro ko, balik tayo lower R. Lower R. Tang ina nyo. Lower R lang. Sumagad yung puta, naubos pa kayo. Okay, reso nyo. Last 1 minute po yun. Bawas pa kayo, puta. Lipat nga residential nga, wag na. Plus na lang natin tong MP, dami pa namatay. Image nyo, party ko. 3, kontra sa MP, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, give. Itulak nyo. Wala na yun? Ito na piniktikod pushing. Wala na. Nice. Babawas pa sana tayo, dami nyo namatay dun eh. Kaya pa na yan boy. Akin RBB ngay. Oh. Gagi yung lower R lang sumagad sa gitna.
Ako dito talaga magsisitch yun. Bibigay nila yun eh. Galit kay Sidon yung Phoenix eh. Pinagmumura ba naman ni